keleni korobo amaliam ante kujugudon me ni keleni anga korobo ngunu kami meya jamana chikami bauda duguli kami bauda shia wolo makumani malika kuma jamambika fo simanda maliba mkanibo anga jula jani kana ketu nyai note maliba into benalashi metama koe ambi mashuli koe ambi malako ya maliya to kujuku don fanga Kambe juli kele siya mabosi la furu nyongo ya bombe ni nyoje malika munu tunye surwa kamu ta furu dolu bageri bamana minu tunye kora kora furu dolu bageri bo ape malika lendo ninja kona udeda na bomba ke choko dola tunya na bo don't you maliyam anga sabaliti na yatinya ne masite na kaunyede bo epe jo like molai nefe nefe kajro akngolai see I will money for the so good medeye ante kontra uke anga ni kono tabla maliye toto kola ina foto Salut internet maliye wu mandenkaw kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jilenna kaw fo kaw wal mando fo limini tantala toujours abalma kede do agas 24 ambe nyombolo 5 sur 5 Malien denken na bela jele anti-katinina obedien yoro kata biro kono kata bla groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 fo kata bla telegram sanfe international malien den fen tonyondo passeport kola malien den fen tonyondo ka sabuke passeport ni katinina olu lera nyona aye tonyo mini kololo mi lase maumala amase maumala ibena bia kololo kono kofe anka ala delitoye kaw fo ka walimande foli mini dantala ambe drapeau kele ambe joli kele la patrie ou la mort nous vengo nin koyi koko be wolo nin koyi kono amba asime antandogo ka fenke femi amanga ka ke me sharia ko nana ananka lanyini be soro sira o siraka o sira har nan kungolo de be tigo o sira nofe ambe tagama o sira kelenka ni mawma jorano sira inche ambo disi faraka teme kaw fo ka walimando foli mini dantala mbalmaw abbe titri nya sebe kafoko iriza kunjumendela daluya jumendela hakilla jumendela mami na kunye faso joy ote mana kanfo mami na koye faso joy ote decision minbika jamana de unde tiri mami magoye faso joy ko faso de kanu bila ko iba fe ka jamana de jo iba fe ka jamana de basigi iba fe ka hina ibalmaw de la ibalmo we tonyo min kono be kololo min kono jiye chema iba fe kubo o sege no nyani kono ete decision mi ka foko ibetla ko valider decision be ke sabo we kika jamana de unde tiri decision be ke sabo we kika jamana la segi ko ito decision ta ne o de fawiyo ngo transition min be pour que an ka soutenir 100% fo nina ni passeport de ka fara ka bonogona na ma fara ka bonogona an tout soutenir bi an tout soutenir sini aw benu ma do ma an tout soutenir mais kibara be yoro jumende ka ni appel sur ça ka bo ministère konana motari wana ka mo tara nyogonye iba fe ka décision mi pour que malien fembe diaspora konana surtout krengrenyana Europe konana ay ni lamede Europe konana de décision jumende mama be Europe konana ni 70 bolo ni 70 tibolo e ka fere ni ko tigi nu ya soro iba reflect katana e mali kono motari wani kali nin kande mo mi wele ministère konana bi ku ba fe ka réunion ke ko motari wani ya kali mba do atigi bendo correspondant passera na rede ko dogo tatede oyo e ba fe ko décision validée bi o e kelenye flana jume ko mawma minana consulat tilikola ku ka bemine e katana e mali kono motari wani e be retard law ka sabu ke mawma minena on ka mola anya be libéré enna e mo kelendron de be haro fana ote anti katinina kono me ambe ka ko nyanyini pour que o be se ga libérer chogo mina
an n'an ka ko bɛ ɲɔgɔn na o ka tila k'o décision kelen ta i bɛ fɛɛrɛ ɲini anw maa minnu bɛ ɲɛfɛ ne Aras 24 ani ka fara Kasimu kan ani ka fara Awa Koyita kan ani ka fara Sila kan k'u ka fɛɛrɛ ɲini i ka anw fana arrêté ka ɲininka ka taa n'a ye tribunal la ou i ka fɛɛrɛ ɲini ka taa n'a ye Mali kɔnɔ ale bolo diɲɛ ye ale de ta ye aw nana aw ma hari san kelen sɔrɔ sabe aw tun bɛ kɔfɛ aw tun t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tun ka di o aw tun t'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ b'a di ala na aw de tɛ aw nana tile kelen tile fila kalo dama dama aw ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ e ka jamanadenw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ e m'i sigi k'i miiri ninnu bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ n bɛ solution jumɛn de kɛ ka ninnu bɔ nin tɔɲɔ in kɔnɔ n bɛ décision jumɛn de ta pour que k'i ka jamanadenw bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ e ma miiri o décision na dɛ e taara décision ta de mɔgɔ minnu bɛ ka u ka hakɛ ɲini olu ka minɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka taa n'u ye Mali kɔnɔ e bɛ décision claire labɔ ka degré labɔ o kama maa ma fana yɛrɛ a consulat tili la o sababu kama i bɛɛ ka minɛ ka taa Mali kɔnɔ nin ye Mɔtari Wani de ka kuma ka ɲɛ wa nin y'a ka décision de bi i ye réunion in kɛ bi de wa hali bi i bɛ réunion na fɔlɔ i ma tila Mali kɔnɔ an yɛrɛ fɔ Mɔtari Wani o a tila ka décision ta an minnu bɛ nin mouvement ye anti Katina mouvement ɲɛfɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini ka anw fana minɛ pour que ka arrêter Fransi autorité ka se ka anw arrêter cogo bɛɛ lajɛlen na ka taa n'anw ye Mali kɔnɔ aw b'a fɔ Mɔtari Wani ye ko ni fanga kanu ni fanga nege min b'ale la k'o ta anw na fɔlɔ ale bolo ko diɲɛ y'ale de ta ye diɲɛ tɛ ale bolo ko Mali y'ale de ta ye n'a tɛ ko kalama anw bɛ ko kalama a ka degré ko a k'a labɔ a ka valider a kana n'a ye Faransi kɔnɔna na yan a bɛ wolo min na ale t'a mɛn dɛ a b'a y'a ɲɛna de cɛ min bɛ ménager n'a bɛ sira aw bɛ décision ta ka cɛ minnu bagabaga n'u b'u ka sira bila n'u b'u ka vidéo kɛ bila n'u b'u ka combat bila o cɛw olu bɛ ɲini de mais ne t'o cɛw la ne ye cɛ min ye cɛ min tɛ régler a tɛ segin kɔ hali ni jama bɛ bɔra kɔfɛ bi ne b'a dɔn ne bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ foyi t'a to ni ne bɛ sira bila tugun foyi t'a to ne bɛ régler ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ maa ka ladili tɛ se maa ka foyi tɛ se parce que déjà ne bɛ problème in kɔnɔ i ka décision min n'i y'a ta k'a fɔ k'u ka anw arrêter i b'a anw arrêter problème foyi t'a la anw fana bɛ jɛn n'a ye i b'a arrêter mana wele diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ t'u laminɛ nin si tɛ koba ye mais anw arrêter li man gɛlɛn dɛ i ye décision finale min ta k'i kala ka k'a fɔ e b'a fɛ ka nin de valider maa o maa bɛ Europe kɔnɔna na ni papier t'a bolo hali n'a y'a sɔrɔ i ye san 10 de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ye tile 1 de kɛ i ka fɛɛrɛ ɲini i mana sɔrɔ Europe jamana o jamana la i ka taa n'a ye Mali kɔnɔ o tuma Mɔtari ye mun den sugu ye de ale ye mun ministre sugu de i bɛ ka gɛnna kun minnu na i bɛ ka gɛnna manamanakan minnu na i bɛ ka gɛnna décision kalanta minnu na e min nana k'a fɔ i bɛ don jamanadenw jigi kɔrɔ e fana bɛ n'i sigi k'a fɔ ko wa ko e b'o décision valider e b'i sigi k'a kɛ cɛya k'a fɔ ye kuluba kɔnɔ k'i ka décision ta k'i kali mɔgɔw ɲɛna ye k'a fɔ wa i b'a fɛ ka nin degré de labɔ nin degré in na maa o maa bɛ nin mouvement ɲɛfɛ dan ka kara bɛɛ la kelen kelen ɔ maa o maa yɛrɛ consulat tili la dan ka kariw bɛɛ la kelen kelen i ka taa faso kɔnɔ mun de y'u labɔ faso kɔnɔ i bɔra faso kɔnɔ ka e to faso kɔnɔ de e ye san joli kɛ Mali l'état kɔnɔ e ye san joli de baara Mali gouvernement kɔnɔ o bɛɛ la maaw lajɛ k'i to ye i ye baara kɛ l'état kɔnɔ i ma se ka fɛn kɛ jamanadenw ye ka tila k'i ta kana n'i ye k'i kɛ ministre ye jamana kun na e ma se ka jamanadenw waleɲuman dɔn e ma se ka hinɛ jamanadenw na ko sɛbɛn tɛ mɔgɔ minnu ko fantandenya ye mɔgɔ minnu labɔ gɛlɛya ye mɔgɔ minnu labɔ ka na jamana kɔ kan pour que olu bɛ k'u ka hakɛ ɲini k'u mago b'u ka passeport dɔrɔn de la e ma se ka décision foyi labɔ ko ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ou bien e bɛ taa tableau de bugɔ nin kɛcogo in na k'a fɔ e b'i ka décision valider de n'i ye cɛya valider i ka bɔ n'a ye kɛ n'i bɔra n'a ye anw tɛ tugun de i bɛ maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ i ɲɛfɛ nin ko in na a bɛ wolo min na Europe kɔnɔna na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la dɛ a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la dɛ est ce que anw ka faamaw b'an fɛ wa est ce que anw yɛrɛ bɛ ka kule k'a fɔ karisa de ka ɲi karisa de man ɲi yala Mɔtari Wani olu b'a c'est-à-dire ne b'o de fɔ maliyɛnw ye quoi c'est-à-dire aw kana giri ka don kow la k'a sɔrɔ aw m'a ɲɛɲini quoi aw kana giri ka mɔgɔ dɔw ta dɔrɔn k'a fɔ ko wa ko karisa ye cogo de ka ɲi ko karisa de ka di ne yala a ye nafa jumɛn de ɲa e ye nin décision in bɔra ministre de kɔnɔna na dɛ n bɛ ka min fɔ tan n welela de k'a fɔ n ye k'u b'a yɛrɛ ɲɔgɔn na sisan an minnu bɛ ɲɛfɛ anw bɛ arrêté anw ta tɛ problème ye dɛ mais maa tɔɲɔnen minnu bɛ yen maa minnu nana ka asile demandé ani maa minnu nana i ma asile demandé san 10 i bɛ jamana in kɔnɔna na yan maa dɔw bɛ yan san 10 i bɛ baara la baara in kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo olu bɛɛ bɛ minɛ ka taa président joli de tɛmɛna n'u ma sɔn ka nin siɲɛ Afrique jamana bɛɛ la jamana saba dɔrɔn de ye nin décision in jamana saba dɔrɔn de ye nin décision in siɲɛ e nana e ma nɔ c'est-à-dire e mana élection yɛrɛ kama e mana k'a fɔ k'i bɛ san 4 san 5 yɛrɛ kɛ e nana dɔrɔn san 1 ni kɔ ni e ko i bɛ nin décision in ta yala aw ma maliyɛndenw jigi kari wa a ye maliyɛndenw jigi kari o anw minɛni tɛ o
ma joli de be Europe kona na krengrenya na Franci kona na ma ba joli de be ma million joli de be Franci kona na yabi ni seben tablo ka sawu ke Mali passeport ko motarwani nabi kuna ka fo chemi mbesa yiko wallahi billahi ne inkala kande koko be wolo ni na ne de be ni nyefe billahi ante tremble ante sirabla mogosie awaninte anti katina droka kelede ne malien fenfen be Europe kona na be de ka kelede do ni decision min tarata ka foko 70 mama bolo kuna minana Europe kona na ku katana e yani ko fofolo ite passeport di mo ma bolo e ka bo 70 nyala ite passeport di mo ma folo pour que e ka se ga bara soro ite bara bla i ka jamana kono ite entreprise u daile i ka jamana kono ite kala inventer i ka jamana kono ite kala so daile i ka jamana kono pour que mo ka se ga kalanke ite kenya so sabati i ka jamana kono an ka jamana kono Kenya tanye an ka jamana kono baci tambolo an ka jamana kono hari du katiri ka se ka hari fende soro ka du an yerde be barake sene munun do olu tambo jago munun do olu tambo an be bo sigi ani nyani jugulo ka ban faw krefe ka fo an baw krefe pour que ka se ka jamana chaman traverser an ka se ka fana baw la hine e ma se ka decision foi valider e ma se ki kafa ka yada decision foi ka ministry konana ka fo esigile ni biche malenjo yita jigiya ni horonya ni danaya di yita ki jigide dai ka parce que to fen mena be yan jigila tige e ko ibe ni ndegere labo e ko ibe ni ndegere de labo malende on kama me malende o horonya be yorojume aw munun be kule ka fo ko transition mo yala la dria be yorojume jamana kanu be nunu na wa niye de motari wani election ma sigi sanduru madama bona ya soro sisa aw nye bandawo no sidiri anye kala de fili bandawo ye ka bandawo sigi ni nkainka wallahi yana ka sanduru ka dafa mali be diaspora ka ko 70 bolo kan yere sigi beti yere Mali kono muso ya tala che ya tala ni yere horonya yere wa ni yere la dire wa ne o de fo ngube wo kono ne ba kono aw ariteli ke o aw ta kan parce que aw bado amana ke chogo aw ta ba kono mais mado de be am fana kapsa ni mamunu kuma da tu bolo mamunu siro tu bolo mamunu Kenya tu bolo mamunu lafia tu bolo am fana kapsa ni oluye am bega kuma olu de nola am bega keleke olu de nola nga ibisega chemi arité pour que katana e Malila onyanyini de ko gouvernement capable ndo ka fembe la jelenge aw ba ka capable dande do mais aw ta auto donde aw ba ka décision ta yoro do mais décision beta wolo mina auto donde ko foko dia malenden kenke na bela jelene bena kasigi bi yere de itumba yero nyona ministère kona na pour que kasega la donner na e minya wele horonde do la diride do amba foka walimando foli mini dantala kuna foni ku ka bona e halbi décision mubu bolode ku ka bona e ni maw be a 70 maw ku mais sinini mo mi minana munde ba to ni konsili be fere nyini ka laisser passer de la kadi politique ma ka vo kasa ay ka reflet kata ka jamanaka mais awte se ka fere nyini pour que ka se go ka passeport ko nyanabo ou ko ka carte consulaire ko nyanabo awte so go nyanabo de ma obi se ka décision finale ta ka o kafa ka yada ka soro be ka kafana an kan na folodi abe kafa ka yada ka soro be ka kafa ka yada yoro mina jamana den kelen nu fantan den kelen nu de ba unye olu de tugura ko ka soutenir 100% ay transition ayuka bara folo e folo bara mi ke wale jugumi ani lanyi jugumi nu ya taka nyesi mamunu be jamana koka ku bena ni decision ibena ni de labo ku ka bona yake wallahi billahi ku ka bona yake no de fuyen ku be yere non fen ke nebe wallahi nebe ni conseil min bia aya soro conseil yere de ya foka foko ale yere te transition soutenir 100% ale ta soutenir ko conseil na ga mo yo kuma foya ku ta soutenir 100% ku ta soutenir conseil mo yere ya dabo de pour que kele ka wuli conseil yere konana parce que transition min be communauté fanga de ku ta fe ita fe nafa tula joro tula nga mamunu ko motari wani kanyi mamunu ko banda o kanyi meni ya ka decision de ne motari wani ka kuma kandi horonya be yoro jumesisa la diria yere be yoro jumesisa mali kanu yere be yoro jumesisa mali kanu be jonde la fama nunu na sisa maleo au nya yeleli na ba yele aya yele na uta yele aya toy ni mambe miri ko mali e fantan jamana yi ko mali e segen jamana yi ko mali foita ambolo ambebe balo anyere de la nambanala anyere de do anka fɛn o fɛn an yɛrɛ kun de gouvernement jɔlen tɛ ni foyi ye e ma se ka wolo foyi la e ma se ka décision foyi ta e ma se ka degré foyi ta olu jamanadenw kama ka se ka basigi ni lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔ maa minnu sera ka bɔ kana jamana kɔ kan maa minnu bɛ yan san 10 san 30 n'u bɛ baara la entreprise kɔnɔna na olu ka baaraw ka tiɲɛ ka sababu kɛ passeport ko ye e ma degré foyi ta e ma décision foyi ta e ma sɔrɔ ka tabali gosi ni kumakan foyi ye pour que maliyɛndenw ka waso ni ye
fo k'a fɔ de e bɛ degré de labɔ k'i kala kan ko cogo bɛɛ lajɛlen na e b'a nin degré de labɔ k'a ci kana Europe kɔnɔna na Union européenne i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɛbɛn t'i bolo min ye asile demandé o min bɛ kalanyɔrɔ la o min bɛ fayew la san 10 san 20 o hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara de la n'i minɛna dɔ min ka taa n'i ye i ka jamana kɔnɔ hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn hinɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn makari bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que aw tin b'aw ka jamana ɲɛmɔgɔw la wa est ce que aw ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ hakili b'aw la wa ayi k'aw yɛrɛ ye aw tɛ kɛ maa si ye wallahi bilahi aw kana jɔrɔna anw ɲa minnu bɛ ɲɛfɛ dɛ wallahi a ye jɔrɔna aw yɛrɛ kun de an b'o de fɔ an tɛ ka kɛlɛ in kɛ an yɛrɛ kama de wallahi an bɛ ka kɛ faso kama ala kama maa tɔɲɛlenw kama a ma foyi t'an bɔ nin sira kelen in kan mɔgɔtarawa nin y'o de f'i ye sa i bɛ se ka décision ta i bɛ ne wele tribunal la yan mais ka décision ta ka taa ni ne ye Mali kɔnɔ wallahi ala m'o sababu d'i ma ala m'o daliya d'i ma e tɛ de bandaw ka dɔgɔw kungo kɔrɔ e tɛ de Asimu ka dɔgɔw kungo kɔrɔ wallahi bilahi aw tɛ se aw bɛ se ka ne wele tribunal de la yan an bɛ sariya jamana de la yan o bɛ se ka kɛ n bɛ ka baara min kɛ aw bɛ bɔ n'aw ka dalilu ye an fana bɛ bɔ n'an ka dalilu ye mais Europe tɔ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la kun jumɛn de la a kun ye mun de y'a to i bɛ nin degré in ta ka taa bali gosi k'a fɔ ko e bɛ nin de valider pour que maa o maa bɛ Europe kɔnɔna na i ka fɛɛrɛ ɲini ni sɛbɛn de t'i kun n'i y'a tigi minɛ don min i k'a bɛɛ refilɛ ka taa Mali kɔnɔ aw sigira aw ma sa aw hakilila nin de bɛ maliyɛndenw trembler yan aw hakilila nin de b'a to n'an t'aw kɛlɛ yan aw hakilila nin de b'a to n'anw t'an ka hakɛ déclarer yan ko an t'an ka hakɛ réclamer yan non aw y'a je sisan wallahi billahi aw y'a je sisan aw ye degré min ta de aw bɛ nin bila wallahi billahi aw ye degré min ta n'aw bɔra n'a ye n'aw ye semaine 2 sɔrɔ Kuluba i k'a fɔ Matu wallahi billahi aw kana kɔrɔbɔ dɛ aw kana kɔrɔbɔ dɛ aw bɛ wo o kɔnɔ ne b'a wo kɔnɔ n'o de fɔ aw ni maa dɔ de bɛ kɛlɛ la aw t'a dɔn n'aw tun y'a dɔn aw b'anw wele de ka négocier na anw ye ka kuma na anw ye pour que aw ka se k'a dɔn aw bɛ taa sira min kan aw tɛ taa sira min kan n'aw y'aw lamɛn aw ka fanga bɛ ɲɛ aw bolo de awa n'a y'aw lamɛn diɲɛ bɛɛ b'aw lamɛn awa diɲɛ bɛɛ bɛ sɔn aw ye awa n'a y'aw lamɛn diɲɛ bɛɛ ka confiance bɛ taa aw kan mais bandaw n'i ka jama n'i ko ko i ma ɲɛ i b'anw de kɛlɛ wallahi ni m'aw sigi faden kɛnɛ kan ka kɛ fadenw bɛɛ la ɲɛmɔgɔden ye n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ kan mɛn waso tɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n bɛ se min na n b'a dɔn n bɛ don yɔrɔ min na n b'a dɔn capable dɔ ka min kɛ wallahi billahi den décision in bɛ bila ne bɛ minɛ de mais k'a fɔ ko jamanaden tɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan ko i bɛ degré labɔ olu kama pour que olu ka patrie ka taa jamana kɔnɔ mais hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ladiriya bɛ yɔrɔ jumɛn aw minnu dalen don fayi kɔnɔna ninnu na ko aw da tɛ kɛlɛ la awa a sera aw ma ou bien a ma se aw ma o de y'a to ni basa kɛlɛ wulila n'i ko i da t'a la n'u binna tasuma kɔnɔ don min ni tasuma donni yɔrɔ la i da bɛ yɔrɔ la dɛ anw y'o de fɔ an ye maliyɛn bɛɛ de wele Faransi dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ an ma wele k'a fɔ aw kana minnu bɛ ɲɛfɛ aw k'anw protéger non aw tɛ se ka anw protéger wallahi aw da ɲɛ Facebook kan dɔrɔn de n b'i soutenir 100% mais k'anw protéger billahi aw tɛ se anw ka comportement an'an bɛ don yɔrɔ minnu na ani kuma minnu bɛ bɔ da ani décision minnu b'an bolo an'an bɛ ka ko minnu ɲɛnabɔ dugu ma o dɔrɔn de bɛ se ka anw protéger de c'est ça pour que maliyɛn bɛɛ ka kisi nin tɔɔrɔ ma pour que maliyɛn bɛɛ ka kisi nin ɲani ma pour que maliyɛn bɛɛ ka kisi sɛbɛn tɛ maa minnu bolo maa minnu yɛrɛ bɛ hali kalanyɔrɔ la sɛbɛn t'u bolo maa minnu dalen don appartement la sɛbɛn t'u bolo musoba minnu b'u cɛw bolo ni sɛbɛn t'u bolo bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ wa e dalen don i cɛ kɔrɔ i cɛ bɛ taa baara la e bɛna sɛbɛn b'e bolo fɔlɔ wa e dun ma sɛbɛn sɔrɔ e b'a kɛ cogo jumɛn de la e min ko i bɛ to kɔfɛ ko e tɛ combat kɛ e b'i to kɔfɛ de ka combat kɛ n'a da sir'i la don min a kɛra jɔn na jamakulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ wallahi billahi jamakulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ wele an kana an ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ Italie a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka fara ɲɔgɔn kan yen de maa minnu bɛ Allemagne a ye fara ɲɔgɔn kan yen de awa nin ye mɔgɔ tari wani ka décision de fo a b'i kadi ka tableau c'est-à-dire ka tabali sanfɛla kɔngɔ nin kɛ cogo in na hɔrɔnya bɛ e ma tableau kɔngɔ k'a fɔ ko diɲɛ sɔnna o diɲɛ ma sɔn carte ni passeport e b'a valider bi k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na e m'i kali nin kan dɛ e ma sɔn ka tableau kɔngɔ k'a fɔ ko diɲɛ sɔnna o diɲɛ ma sɔn kɛlɛ min bɛ nord la o bɛ ban bi n bɛ dankari o la e ma sɔn k'o kɛ dɛ e ma sɔn ka tableau kɔngɔ bi k'a fɔ ko baara kɔntanya min bɛ jamana kɔnɔ e b'a ban e n'a kun y'o de e ma tableau gosi o kan ka de e ma tableau gosi e den minnu bɛ jamana kɔ kan ni passeport ko gɛlɛya b'u la ni carte consulaire ko gɛlɛya b'u la ni wolosɛbɛn ko gɛlɛya b'u la ni baara kɔntanya gɛlɛya b'u la e ma sɔn ka tableau gosi k'olu ka baara kɔnta a bɛ ban bi olu ka baarakɛbaliya bɛ ban bi olu ka papier kɔntanya min sababu kɛra n'u ka baarakɛntanya min sababu kɛra passeport ko ye k'o bɛɛ bɛ ban bi e ma sɔn ka tableau gosi o kan kan e ye tableau gosi de ko e bɛ degré de labɔ degré min maa minnu kɛra ka nin jama in mobiliser pour que
ka se ka mankan wuli ka wuli ka fɔ ko passeport ni nina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko e bɛ wuli ɲɛma minnu bɛ yen fɔlɔ i b'o olu interpeller k'u minɛ i ka taa n'u ye Mali kɔnɔ i ko filanan tugu i bɛ décision ta Europe yɛrɛ kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ni sɛbɛn de t'i kun ko sɛbɛn t'i kun i kɛra i ye asile demandé o i kɛra i mɛnna yan o i kɛra i bɛ baara la yan o e bɛ degré de labɔ pour que i ka fɛɛrɛ ɲini ka taa ni olu ye i ka jamana kɔnɔ ni e ka jamana tun ka ɲɛ bɛ place min na i tun t'o sɔrɔ dɛ ni lafiya tun bɛ Mali kɔnɔ e sigira maa min nɔ la walahi o tun tɛ wuli o tun tɛ wuli ni ye maloyala ko de ni ye kumasulu ko de walahi an bɛ taa ko min an bɛ taa ja min an b'an jigi kɛ jɔn de c'est pour cela k'an tigɛra bɛɛ la o de y'a to maliyɛndenw sɔnna fantandenw dama sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɔra an faso kɔnɔ ni sɛgɛn jugu ni ɲani jugu ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan hɔrɔnya ni danbe ni sɛgɛn kɔnɔ k'an jigi kɛ ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'a fɔ k'an b'an ka hakɛ ɲini parce que an t'an dogo mɔgɔ si kɔfɛ an y'an dogo mɔgɔ kɔfɛ yan di politiciens ma an y'an dogo mɔgɔ kɔfɛ y'o daamu an y'an dogo mɔgɔ kɔfɛ wallahi ye place dɔ ta ka di o tigi ma nin ye mɔgɔ tari wani ka baara de nin bɔra ministère de kɔnɔna na appel en direct mumuni t'a la foyi t'a la wa ngalon tɛ tiɲɛ yɛrɛ de don tiɲɛ yɛrɛ de don 100%. O décision min n'i bɛna labɔ n b'a ɲini fɛ ala kama wallahi mɔtari wa n'i ye nin décision in ta don o don wallahi k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ diaspora kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ Europe kɔnɔna na ko ni sɛbɛn t'u kun k'u yɛrɛ filɛ ka taa jamana kɔ kan jamana kɔnɔna na mɔtari wa ni wallahi n'i ye semaine kelen kɛ fanga la i k'a fɔ ko ja ale bunne min bɛ ka kuma ko halala tɛ wallahi billahi i b'a fɔ ko ne tɛ halala ye wallahi an bɛ t'i minɛ komi i se kuluba ye k'i da k'i kan tigɛ kana siga o la fewu maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ wallahi b'i kan tigɛ e ma fɛn ye fɔlɔ e ma foyi y'i ɲɛna fɔlɔ e tɛ kɛ hɔrɔn ye ka décision ta maliyɛn minnu bɛ yan passeport ka di bɛɛ ma mais bɛɛ ka kan a ka nina sɔrɔ cogo min o solution i fana b'o tigɛ i ka nina bɔ passeport la ha nka aw nana ka maliyɛnw nɛgɛ nin ka in de kan M5 mɔgɔw donna maliyɛnw ka nin ka in de kan k'a fɔ ko an bɛ bɛ ka kɛlɛ ka taa parce que passeport tɛ sɔrɔ ninaw tɛ ka sɔrɔ n'i bɛ ka taara fanga kura min bɛ na i bɛ décision ta ka carte nina di bɛɛ ma ka passeport di bɛɛ ma bɛɛ y'a sɔrɔ wa M5 kɛlɛ bɔra nin de kan awa nin bakuruba in de bɛ M5 kɛlɛ kɔnɔ nin de b'u ka discours kɔnɔ ye diaspora mɔgɔw y'an tromper ni nin de i donna diaspora mɔgɔw n'u hakili cɛ nin ko in de la awa aw minnu bɛ diaspora kan i bɛ ka tagalen ni bi cɛ aw ye hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ aw ye basigi jumɛn de sɔrɔ aw ye lafiya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ yɛrɛ aw ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ dɛ bon nin ye mɔgɔ tari wani ka décision de ko a bɛna labɔ maa o maa bɛ jamana ko kan a y'a fɔ mɔgɔ tari wani ye ko bilahi ko anw tɛ siran anw ye kogojiba minnu tigɛ ka na Faransi kɔnɔna na yan anw ye cɛncɛnba minnu tigɛ ka na Europe kɔnɔna na yan ka Europe sɔrɔ cogo min mɔgɔ tari wani wallahi bilahi e bɛ sa anw ye dɛ n b'o f'i ye dɛ kana siga o la fewu n'i ye nin décision in valider don o don awa ni bɔra ni nin rapport in ye don o don n'u ye nin publier don o don mɔgɔ tari wani i b'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya k'u yɛrɛ de y'a ban f'i ye anw tɛ tugun dɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ baara da aw kan min ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye aw ta tɛ jamana jɔ ye aw ta ye fanga ɲini de aw ta tɛ jamana ko ye aw ta ɲɛ de aw bɛ place min na aw ka kojugu tɛ se ka fɔ o tuma aw ye ala de ye wa o tuma aw ye fanga in sɔrɔ ni fanga de ye yan ko maliyɛndenw de sara maliyɛndenw de sɔnna k'u ka nafolo perdi k'u ka duw ci ka fɛɛrɛ ɲini ka sa aw ka se ka nin place in sɔrɔ ka se ka place in d'aw ma k'aw ka don maliyɛndenw jigi kɔrɔ e ma tabali kɔngɔ anw ka baara kɔ la e ma tabali kɔngɔ foyi la pour que anw ka se ka passeport sɔrɔ e ma tabali kɔngɔ la e ma tabali kɔngɔ molobaliya min bɛ ka kɛ anw na diaspora kan aventure la o ka ban maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ tabali kɔngɔ de k'e bɛ maliyɛndenw cɔrɔ e bɛ maliyɛndenw cɔrɔ k'u bila dingɛ kɔnɔ e bɛ tabali kɔngɔ de k'i b'i kali ka maliyɛndenw de bila gɛlɛya kɔnɔ k'u bila tɔɲɔ kɔnɔ an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu bɛ yan minnu yɛrɛ bɛ retraite la k'a fɔ k'i b'olu bila o kɛlɛya kelen nɔ ɲani kelen in kɔnɔ mɔgɔ tɔrɔ wani ala ye e da ni e ye tɔw da de yan a ye ka dɔgɔ wallahi e ka dɔgɔ Mali kungo la e ka dɔgɔ anw ka hakɛ ɲini ne la wallahi billahi e ka dɔgɔ ka anw minɛ k'an bali k'a fɔ k'an tɛ bila maliyɛndenw ɲɛ wallahi billahi e ka dɔgɔ aw bɛ décision ta ka cɛ minnu bagabaga a y'o ɲini de aw yɛrɛ crime de dabɔ nin ye parce que aw y'an tɔgɔw publier aw y'aw ka degré labɔ aw man kan k'an ka numéro k'a la en tant que diplomatique i bɛ ko kɛ ni ko dɔn ni kalan de aw ye degré min labɔ anw kama aw y'an ka téléphone numéro de kala an ka téléphone numéro personnel o man kan ka kɛ o l'état man kan k'a kɛ fiyewu sariya kɔnɔ maa min b'a kɛ a kan ka taa prison de la mais gouvernement sɔnna ka anw publier ka tila k'o degré kelen in k'o ta anw kama o man gɛlɛn de ka tila k'an ka téléphone numéro personnel kala hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn aw ka kalan bɛ yɔrɔ jumɛn aw ka diplôme a y'u sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ diplôme a y'u sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a y'u sɔrɔ yɔrɔ min a y'a yira maliyɛndenw na kɛ bon nin décision in tɛ passer ça ne passe pas ka n'i yɛrɛ segin décision bɛɛ bɛ passer fo k'a fɔ ko maa minnu bɛ Europe kɔnɔna na ko sɛbɛn t'u bolo ko olu ka minɛ ka taa Mali kɔnɔ mɔgɔ tari wani wallahi billahi o ye nkalon de i ye décision min ta nin ye nin bila dɛ n'i ma nin bila i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ nin décision in de bolo anw ko de
mau kata mali kono mangele ka mau refle kata mali kono mangele kan arito mangele mais yani ka on arite folo yani ka fo ku ka mali ndo refle ka bo e Europe ko nana kata nu ye mali kono motare wani an kan ni nani passeport fara ka bo nyona folo de sombe ni yoro de law an mana ni kuma kuma yi an mana degero degere labo an to degere ta folo en compte awa kuma yi an te kuma ka en compte an ka kuma be yoro kelen doron de ka ni nani passeport na ma fara ka bo nyona consulat bolo yande na ma fara ka bo nyona France ko na ambassade ti bolo yande voilà ko fo ko dia mali ndem bela jele nyede voilà décision ma se ka décision ta an ga passeport o soro e ma se ka décision ta ka ci kana France ko na ya parce que tiali kera France ko na ya ka fo a tiala mali ndeu aw kana tiali ke mais an ba fe ka décision dota pour que har ni passeport ti bolo ye ka dépôt keni minye ino kata préfecture la e ka se ka sebendima wala se ka bara kana ci wala sa kan kisi tiali werema e ma se ko décision ta de motari wan honte à vous billahi mali fanga la gosi ko de do kuma sulu ko maliyala ko mali fanga ko don baliya de do kalambaliya de do maliyala ko billahi ay tige mali fanga la depuis a fo jed ay tige mali fanga la aw nyodo fo mali ndo nyi ay kawyere aw nyodo fo mali ndo nyi tie ka ke tie kana ke cheke muso ka ke muso e kana ke misoro esa kani jigida ma were ka tige yere la wallahi ni tigara yere ebe glo mo were de la wallahi ebe glom o were kamankunde la billahi min ben Allah taala je ayira yere la ibese kola ni be sa kono ibe sa kanka ni be to kono kanka ni hera mi kanga so iba so kanka e kanga ke chede o ke chokola me cheba korote ke che bada wallahi ni ma joyi joyoro la me manendu ntorade ni kasate koko la netala awa ni kasate ni ko intenya bo na ku yerete la nyana ma yakono obe muso mi kura na ku yereti la wallahi na ku ni motar wani ka decision de eta fo be tablu bugo ka foko ko ali be ni degré labo ambe arité wo kelenye flana ibetana nye mali kono sabana mali fenfen yera ni konsila intilila ika be mine katana mali kono aya nyinga le deta France yo ko ale deta Europea ko be tlaga degré labo mauma be Europe kona de la ni 70 ku katana be mali kono e mase mali onkoro e anantara mali kono ka fara loka e be sa onkoro est-ce que be sa onkoro ni décision était validée ne arage 24 dia fo billahi ni borani nye dongodo na madankari ka nyana la fembe ka kengaloni wallahi ambe dankari ka nyana mayalla ni borani ni ndegere ni validé ni conseil nyana ma de tibolo wallahi billahi ni kuma kela nyana ma de tibolo kibla siram wotare wan ni dossier ta dongodo ka fo ma fa minani be so décision ta première fois itala o ika hake ibisa on interpeller mais feminyo ko décision kelen ta malien den kelen na bela jelen kama bonaye e ka bonaye ko sebe voilà nya appel normal ka bo kuluba de c'est ça ka de katina ka kuma infonya be ka tableau yer de buga kama ngalonto law aw de ministère ko nana on de fa be wo ko no ne arrange 24 be wallahi billahi ko fanga bawla be se fem bela jelen na motari wani mais ko yani ni arrange 24 kassa yani nen ninka bo ne fana be se koko lamboke ni mboranse to law mais en tant que ni ne te tegela en tant que ni ne minanente ta en tant que ni ne dalente ka ko nintene la aw ka décision kalanta no cité ne trembler aw te décision foi ta mimba to ne be boni kele nyef wallahi a décision foi ti malien bebe wele nka fawye ka jiawe ma chaman tum minana kata prison kono i chaman tunta anka combine kono i chaman tunta anka groupe ka manya chaman de me pour que ikabo anye chaman de me pour que ikabo me ka fo malien do ya be do combat kono kana ye combat ko fede ni combat be jamana ko kele fere nyini ikayo combat de kono mais ni ete combat kono ete combat groupe ka ni eminana na utara manifestation ou be na utara chali ke yoro mina na minana kata donc a chokomi kunu polchu ya an wele kunjume de la polchu ko amma ko ma be antikatina kono na ya sura amina nendo ko ka lisike ka chi oluma ko oluka bla ko ma tanka fe nante chuko demartike nan tun kera mogo jugu ye ka fo ko faso jote ko asura association ko dronde do ko asura mago bankar la ni dronde la an tun banka mogo ka lishi bla ka taw an yone munde fo polshuye an kuma no mawma be ya be antikatina mogo de do parce que malien de do taru ka hake de nyini d'ailleurs oluma keletige gardien munum be défenseur munum be sécurité munum be olu de gasi la boka tout la ka fo ku ka bouger ka boya
c'est pour cela que mankan wala ka joni ke chogola non te i mata ka fo ku beta kele tigede i tara de ani conseiller ka se ka nyogonye anga carte conseiller munumbe yala mundi ya to i ma se ka soro antara de ani conseiller ka nyogonye ni na ko be chogo jwende la tebo de ube munde kara anga ni na o ma corriger de ya antara de ani conseiller ka se ka nyogonye est ce que anga passeport muno na nya dépôt ke sia kele sien fla mundi ya tanga passeport u te ka bobara ube ka tie conseiller ebe so onye fo onye ba i tara ni de kama mais ma munumbe ka fo ko munu ye défenseur ye munu ye conseiller sécurité olu de bora ka daw ka ceyala ka daw ka yere wolo yala ka daw yere la ka fo anka nunu attaquer ka ta ka fo ko ni gaji ti dro ko malien umbesira ko malien ja jolente ko kanu laje ni manga bayna ku ja jolente don de balaw datige ni mingo ko nunu jotala bebe violence contre la nga violence konana jon de kele nguli sécurité de kele wuli ne bonya be ko la malien de unde do aw manga ka gaji ti nunu ni masi gaji ti ko law abo to ya be kuma nyefo la dobe poju wele nga aw be ala mine ka gasi de tin nuna ka fo ko kata ka ba ko parce ko jama kata o tumana aw ni kuluba o tumana aw ni konsili nana dia nko sa konsili sanana anka impodi malien de unde do koma anke choko aw be bara de lay mamunu wa gasi ti mamuna olu de be ka usara olu de ka impo ba usara olu de ka taxi be ka usara ya aw be mulu baliya mina défenseria la dayne on be dankara la ante jamana be français wallahi on ka français consulat konana ya am malien de mulu be français konana ya be bonya be taka on segere karama be taka on segere en tant que na on be jamana konana on massa folo koma ke on na mimba on bali kumala koma on soro folo mimba on damine billahi on be bonya yande motra wani yo décision min taybe ni blade aya soro français ya conseiller mo de ko lutti soutenir 100% ko lutte transition mo soutenir 100% olu yere tout soutenir ko te mo nyana moye mamunu mbaw no fe ka fo ko ye mo nyana moye abena wolo mina sisa donc aye malien bere attaquer sisa o tayira ka fo on doro na yo degré labo ka fo ko papier te mawma bolo ka tana ye mali kono na yo degré labo sisa mali ka fo ko mamunu be travailler la olu dronte de mais mamunu be mali kono ayo olu kele parce que en faw de be mali kono en baw de be mali kono en balmaw de be mali kono en furmuso de be mali kono et puis en ka dou de be mali kono donc on de be ko dun num balo en fam num be on de be ko balo na yo degere labo ka foko e bi kalo kanga ka table bugo motari wani e wani takira foire yani kodombali yani kalambaliya wallahi billahi démocratie est ska on damine de nia yebe placer menace démocratie dia to nana yo c'est ça parce que on de jenana har na sura te sharia kono transition mo ay coup d'état que mais en bas fait trop au cas sigi on te saria kono ibi ka décision iba kono ni ba do furaki ni ba do boisson na ka ke jila kami wallahi billahi ni borani ni décision ni na mike ka to la so ifembe ka kengalonyi ni mali mike ka to la so ifembe ka kengalonyi ibi sika munde ke papa e atale ye mija be damine mali kono ne o de fawo mija jumende be mali kono ma min damine journaliste ba jumende be mali kono no be sika kuma motari wa nunka no be sika kuma transition jogojuguka ateyo ni e fama o fama ye ka fo journaliste te sika kuma aleka kasi hage dola wallahi fowaria ani zonya de ba kono iba fe ka jamana de tan notas iba fe ku ka view de la journaliste fe bu krefe na afrika ni kalabantia de do nga autant trembler de on be place mina on ba do on be ganga hage de nyina on ye fantande mununye on te sira blade voilà RFI mo yere ne wele bi yenyininga konka kunu nye video minke ku ya la me comme ko mamunu tara consulati kwa kibaria be chogo jumende la nye kibaria chama fuye ka explication chama di RFI mogoma iko go wali ku ya famia ngo vala ngo nindo nye explication chama nduma nteso go di video inkonya ngo ni explication chama nduma am farla ka bonona mais ka fo ye ka jewe ni décision mbora misère de la fokuluba comme motari wani ya décision ta aba on arrêté amunu be nyefe muguma nyefo ye kelenye flana mauma yera ni na ya sura mina nembo polchu bolo ko polchu ka rapatrie katana ye mali kono o temenen ko fe sabana ye jume ko mauma be Europe kona na ni 7 tabolo har na sura ye sambina ni de kia har na sura ye santande kia awa har na sura ni na bide ni mina na ye ka fere nyine katani ye mali kono horonya be roju la dira be roju ninte passeport ko kele wala tugunde e muwere de do subhanallah aw bolo an ka vi tasma kono aw ka vi hera kono o tengalonya mali ambe de tay morbo keta kam mali wallahi sunjata kam mali sumawro kante kam mali wallahi daman kile kam mali domane kam mali ben kale allah subhanahu wa ta'ala mali kile ambe sani nofe
billahi anka hake ambe sani nofe mare muso nke ka gira aka nci ga benu haita gunu tagara kenta gedangendi aba decision kinyaga ide na sababu ti mania motar wani be kana o ministringa lenki wo yero nyonga kuluba no gondi minister no gondi din kiri nanti motar wani wayna kuna magara tablu katu nanti mali sugo ke muguma no gondi surtout kati passeport ndo katin na mpate bakame okubenu eni kananko ino kuraga na ndigo toy mali ndi kenni bane yaranta ikenga ida digan korenya ku kenga hilandi ni mania surtout karaga ke muguma no gondi nanti gar police nu garara kenta ina herenya ina ken kamalaga pour que nandiga tay mali no gondi sikandi ni mania nanti kadi surtout go europe no gondi yere papier gantam maga hara gana ngara tanji ke sine tannaga te sine anya yere tina herenya na laga nandiga tanga jamane no gondi gella gana isegi danga no mai bakaw to aku ganyi danga ni gallana hoyo mai bakaw akenda siro man me gol gouvernement no gondi leta no gondi akatina hida bariya donc o webe ko nagara keni malien chuga tangenye akan giron ko huma me ku ben wo kan on takanare ibaga baga ndendo lagande kento ku kawndinde gelu ko tambe ganin ke kiti kitendi ni laga nin cigindi ube nin chawni nin kannen kutu mati kenya de men ken son kalle me son kalle me nyen ke ngata ga danga ni ngaga de mana ngati taga de mana de nkena diga mbani akama nkeni horen tanu gumbenye ngenta diga mu hillu ko ni nenu hillin tinkera kandide aga lonka hima me ono decision kutu na koy transition choronga igari alla ro ku jamana le mwani igari hay place be o ko anda ken place kinia o ko ari munnan kara o habano anda kara o ko ando na burum bagandi o ko ando tanu ngara na manifester o ko ando ho wara no golum po wara pour que hay place be na non kita akem makatini gidi men katu malelle mungo papier ko klare be diere malelle munga ma passeport be kita jamane ke diere malelle munga ma séjour kita jamane ke diere akem makatina table katu lengi ken kama nanti lengi ken papier tange be o ga no gondiere aro ken gol nyam bala ko be o ga no gondiere nanti ken o kempene lengi ama table katu ken ade atira ngani inora ga indiga to jamane no gondi gollo ku jamane no gondi wa o haba be ndo manu be no gono ku gollino est ce que hari soxeke me brandinia est ce que go jira ko be ken brandinia miskina kundo tampinta ko nyandu ko bagande angara ngari o ga kuti president kutundi na liti kunga o do gikenya sare kamanga yido giken koso on ka hima me weni saren pa be sun kan lemme ko duna no koso o sun ka hikemu mani muguma bane malien chu gollenye on giri ona ga dangen dabari passport nan kini soronga aro nina nan pateme akem manya yugo non tanka yigi men kata nan di passport ndo nina pateba kame lengi me ama miri ko place be nan to kwanda non kini ama miri kenga duna su gana kanu har duna su da jambandi ko place be enta jambandi irini kera ga ko daga kebe dabari na dabari me billahi aganta muka toronde aganta muka aganta ngal duna no kusu nanti nge bune ali ras 24 nanti tinkera kilangara no maduna ga ngiri kenne garenyi anka kanyere etesga kenne netesga ki me beka horonya o de bi nafa beka horonya de batu ni mawbeje wallahi ifa ibadi wolo kike halala de me billahi ben kala Allah subhanahu wa ta'ala ka ke manyumanye ka ke kodona ni family bagayo be de payere la de ikanyana ma tobi yere de bo anka kanyere malendo be ka ki yere pour que ni kele anka dankari ni kele na ni kele mi flen ne transition mo be ka ni decision min tata anka fere ni ka yuru la ka foko comme maria aunde taye awa ina kuma ke foye na mfana dete awa decision tu bolo ko decision ta pour que amunu be diaspora ka foko ika an patrie kata maliko ite soko decision ta de aya fo mo tare wani na nyema yele ambe na nye na te ko kalama na ta do ka foko jien kono ko gelew be ambe na geleya yira la de na ta do ka foko degumbe jien kono ambe na bla degumba de kono bo amba no la ante bouge ante tremble anta o janfante bo aw kokoro na be ke minye abam folo de soro yana kasi aw made. C'est ça. Beki hakilisi na kera kokoe abe damina on follow de la yana kasi awmade kololo min ba kono ko inkele ni bichawnyo tonyo min sora kono ambado me ka soro akera anta kalama mabo kalama amu blalanta do ka fuku tara ke fana me ante bu jigi ko parce que malien de jigi wore foy to la na awndete parce que jigi karlen ko fede nyate mo wore la deso wore tu bolo itaro be hera soro tugomi ode ubla nin kololo en kono de adunda mabo olula de adaboranga autorité yere de la ante chiefo nyonye kataka boya beka ki yere Kaufu kawalimando foli mini danta la patrie ou la mort ante katinina ma fenfe minana be bla la mama ko ni kibaria soro folo ka foko mama bla na make mo kelendronde ore be folo ambe ko tajere folo nonte mado tumbe munun tunte ko inkono me olu fana minana mado fana tumbe olu taru karne bu dronde la me porfu olu mine kato olu datugo ka soro yere olu yere mata kele yere la ambe be deme me be fana kado ka foko combat de be kana faranka antum be siga ke mama tunte combat inkono antum te sigi demere me ambe ka ke munde kama ko faso awa foite faso bo awa ni faso te foite anko kanga jamana de parce que ni jamana te on yerete awa anka jamana ananyere nko abana motar wan ko ale ka place ana ale ka hakilna na akademia no te marché ande motar wan wallahi billahi te marché
ambe barada eka ete ka commencer ka malendo mbaga folwa ete ka commencer ka malendo mago sa folwa mais ambe barada eka ibeke ka to la sobi awbe tie munun baga ni follow révolutionnaire munun to bawo nyefe follow leader munun to be nyefe follow leader munun to be malendo nye jamana in konna ni jamana koka wallahi billahi aka baga sera olula a sera ka olu damine a sera ka chaman korompi mais non ne fantande mi ne te korompi de non ni santan de ke de buru soro kadu santan de buru soro kadu mais santan konnana wallahi ni adamadenya ni moya de kala ni adamadenya ni moya de kala ma français kala mais amana ke choko to ni arabu kan de kala mais arabu kan dron kala nte ni adamadenya ni adamadon be vi choko jume de la ne be hera kono bi mais mo wori mi be est ce que ne ka hera nyona ba bolo wa ni ye adamadenya de kala ka jiye kala ka don jebeta sira jumenka hera be soro choko jume de la te soro choko jume de la ambe be choko jume de la ambe nyogon de me choko jume de la nga aw mo kala de aw ye diplôme in soro o ele ka jamana da free ka jamana don ta tien ka bi mo ka ani suali ani kalabantiya kuma ana o ka tanyini aw yo de diplôme soro pour que ka se kana sigi jamana don kunna ka foko aw ye diplomatique aw ye diplomatique de ero men diplomatique diplôme be mami mbolo mami nye ministre chef de l'état emi kalifoila ema tabali Congo foila bi dumaji do enfana fo ka fo de kono ko be décision ta kamalendo de détiri non ikanya maya ba dafe wallahi aw kan yi fanga kungurni min bende aba dafe wallahi billahi ne be mine aw ka fanga to dafe amunu be nyefe am be mine aw ka fanga ta dafe de mais décision global min tara malien dem bela jelembe kamayra pour konana dambe karawla de kana shiko la fewu awani muguman dabol tola de ambela ferenyini ka manifestation do organiser république ambela ferenyini ka demander ki amadon fa mawati fo mais amba nyini préfecture mo bolo pour que ka manifester kaira ni na ni pasoro mabo nyona femi militaire fanga ya antu fe bi antu fe sini anka tien fo nyonya de antu fe bi antu fe sini ni passeport de ma fara kabo nina la antu fe bi antu fe sini etse mado kanu mambe sigi ifa kantige mam dongo da be ki korke kantige dongo da be ka bien trere la be so kanu katimi yere kunka jombe sika ke transition fe katimi faka jombe sika ke transition fe katimi baka o ngalondi amba banalen fle bi dalen be pour que kata dotro sola amba ke chogo jumede la parce que ante barala aw ma barada aw maya aw ma passeport di aw maya obena on choroni ke chogo indela o ngalondi belay ambeno fana organte kaira français ulaya ande tunko kanye militaire fanga soutenir abantu fe ka fo ka diawe motari wan yi ka decision ta ni borani ni ye dongoro benkali alala billahi o tesemeni flasoro klubade e o tesemeni flasoro kluba awa antaw soutenir antaw fe on nana fanga finde sigan kuma antaw fe bi antaw ye antaw fe sini c'est ça la vérité bena mo mi ma o yikungwe ama be mo mi o yikungwe c'est ça anka jala tige o yanka passeport jamana kanga mindi ma fu har ni dorometi no nana ke million de be dola no nana ke du de be fere ka dola no nana ke adama denye de be fere ka dola no nana ke ma de be sawo no fe ha chewe mana kanye de ambe wuli de ko keleke far la force la patrie ou la mort nous vengo anti katinina bewelele ndo amago be bela masikani to krefe ka fo be keleke de mana kan fola nunu ayo lu toy olu ye fa kuma sulu denw de anto olu jateo olu be boka kuma rejo sans fete mais nafa tu ka kuma da ka kuma teta yorosi bebe tal lame bebe tal laje ani ka kuma kan be se ka nafanye mo mo ngalondi c'est ça ay kaw yerede be kana anti katinina kono be kana nga faranyon ka mugumande do anga faranyon ka kanga hakke ni awani hakke nte on dorombe nyefo otere maw be Europe kono maw be Asie kono maw be Afrique anga faranyon ka dakele anga do dakele fe ka bo dakele fe pour que nina ni pasoro ka fara ka bo nyona non te ni e maw mine betani yede nous avons une décision validée katana l'Union européenne na dongodo akoka tade ayna nga franyo nga ambe ferenyini ka Union européenne mo ku contacter ka droit de l'homme mo ku contacter anga avocat bambolo ka avocat wero ta ku faraka pour que ka se ga yira mali autorité la ibeka kokolo minke ibeka malankolo ya bara minke ibeka kumasulu bara minke jinya chema te marché amalendo ate marché de comment de l'animal munu la o ka hake no fedoro abu mamunu be nye fedoro abu minedro ku dabiri ka doni ndi oluma non ibe don di joma motarwan ibe fanga la mene balo choko kay ni balo choko ide ala de fanga ala de gadige de la wallahi billahi c'est ça parce que sécurité de be no fe ne du sécurité te non fe de c'est ça ne be wuli ka soli ka tabara de ke kana meti c'est ça donc ko fo ka walima no fo le mini data ninde do rester mobilisé amba nyini yalle autorité bolo pour que kata manifester
kata manifester république malien be kan wala de amma don fo la mais amba ni malien be fe ambe wuli ko okay ante violence fe awambe violence contrôle la awa amba ni nanka fama ou fe passeport ni niya ka fara ka bo nyogana awa no ma fara ka bo nyogana décision mi mbambolo consulat ka datu ya ambassade ka datu ya nga décision be nindeka awa nyore fo hari refu mo ye voilà ku ya menga video kono Congo har sini ni consulat daile la ko ambeta ka fo ko consulat ka datu ko severen ko etande de ko kuma inte wulide ngo en tant que ni nouvelle ordre de mana kaira ka fo passeport ni katini na farla ka bo nyogona ngo consulat te baraki yande c'est ça la vérité ambe nyogombolo dande do. Merci beaucoup. Kambe Watere. Voilà.